Kuha na kong seafoods guys. Oh, diris pambutan. Nagabitay-bitay man siya. Tapi daghan siya guys. Oh. Daghan ni kuan sa kuan. Pwede siya makaon. Ano oh. Hindi ko dahon. Daghan na to ilalom guys. Oh. Wait, tugnawa. Wah. Sikitas kong kamot. Tugnaw kayo. Ayan na guys. Oh. Sulaw. Daghan siya sa ilalom guys. Makaon na siya guys ng seafoods. Ayan. Pero guys, oh. Oo, daghan siya gabitay. Dito sa ilalom, sa PC. Yan, nakakuha na ko. Ano ko ba na makaon daw na. Ayan, oh. Na siya gabitay. Mas seafoods man na siya. Ayan, oh. Tugkog dahon siya. Namin ni siya uhiton. Bugat man siguro ni kay tali man ni sa pambot. Kaya gitaptan. Pero o gabitay o. Matlog pugog mahulog ko kay tugnaw kaayo na. Pero o. Kana siya. Kaon ni siya guys. Oh. Kada diri karon pa kita. Parking naman mi diri guys oh. Kita sa mata. Nanay barko donggo papaabot pa ni mga pasahero sakay man na sila. Na may deres pambutan guys. Kana siya guys oh. Seafoods ni siya oh. Kana siya. Naara diri ang makaon sa pambut. Naman daw lagan dito sa baybayan. Wala man ni uga. Wala na po do. Nara dayo. Naapa dayo. Naapa dayo makaon. Na siya guys. Nak. Daniel. Tanawa ng usay sulod ani nak. Ha? Tanawa say sulod. Kada. Kaning kwan. Napa tong redning sa neneng kanibang para lap jacket. Ukba. Okay. Ukba. Need to get closer. Open it. Oh, di maukab. Ayan. Det bara Sige, up na no. det bara är räddningsväst. Oh, up na. Uy. Dito da. Kuha ano ng bloomster? Kuha bloomster. Vad är det? Kuha. Nara mo mga life jacket diri guys kung gusto mo kuha. Vad är det då? Sige, agi sana. Oh, siya. Tanawa. Tanawa dia. Okay, wala. Kuba na ni. Sarado ni mo to. Hindi, mga life jacket mo ni siya diri Vad guys. är det? Ambot. Tanawa no. Sana. Sa man di mo maukab. Len kuan gyapon ni life jacket isulod. Ja, det är bägge två. Det är ju gotteri. Oh, Har du gömt upp i? nej. Okay men. Kisay ngalan man anang gahatag. Koda. Up na no. Kisay ngalan. Oh, so yummy. Oh, yummy. Oh, na mami iba man na. Vad ser du? Tusen tack. Vad är det? Oh? Kay mami iba? Tusintak mami iba daw. Vad ser du? Tusen tack. Saan ba ni? Ina, salamat sa kwan. Tusen tack, Mami Eva. Oh,
Panghatag niya anak be. Patilaw ako be. Adate. Alami. Love jud kang mami pa. Love jud kang mami kang. Magbinutan jud ka kay imong mga mga ninang hatag jud nimo. Oh. Wow. Are pusin niya. Chocolate rabbit. Ito na. Hmm. Kauna niya guys. Hmm? Tagay ko gang. Kita ko. Ano pa yun eh? Sama. Nalsulog. Thanks for watching guys. Bye bye.